أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ترجمہ کنزُ ایمان. اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں اور وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہیں اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. ترجمہ کنزُ العرفان. اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہیں جیسا ان کا عورتوں پر ہے اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں. اس آیت میں مطلقہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دی ہو اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھی اور ان سے خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی تھی جب تو ان پر طلاق کی عدت ہی نہیں ہے جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں ہے. اور جن عورتوں کو کم سنی یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو ان کی عدت 3 مہینے ہے اور جو حاملہ ہو ان کی عدت بچہ جننا ہے جیسا کہ ان دونوں کی عدتوں کا بیان سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ہے. اور جس کا شوہر فوت ہو جائے اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بچہ جننا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا. اور اگر فوت شدہ کی بیوی حاملہ نہ ہو تو اس عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں ہے. مذکورہ بالا عورتوں کے علاوہ باقی جو آزاد عورتیں ہیں یہاں ان کی عدت اور طلاق کا بیان ہے کہ ان کی عدت 3 حیض ہے. ولا يحل لهن. اور انہیں حلال نہیں جس چیز کا چھپانا حلال نہیں وہ حمل اور حیض کا خون ہے. ان کا چھپانا اس لیے حرام ہے کہ ان کے چھپانے سے رجوع کرنے اور اولاد کے بارے میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہوگا. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر. اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں. یہاں بطور خاص ایمان کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے لہذا ہر نیک عمل کو ایمان کا تقاضا کہہ سکتے ہیں. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ. اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں. شوہروں کو رجعی طلاق و عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے. آیت میں ارادو کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طلاق رجعی میں رجوع کے لیے عورت کی مرضی ضروری نہیں صرف مرد
मर्द का रुजू काफी है। हाँ, जुल्म करने और औरत से अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए रुजू करना सख्त बुरा है। रुजू इस्लाह की नियत से होना चाहिए। अफसोस के हमारे हाँ इस जिहालत को भी कमी नहीं। बीवियों को जुल्म सितम और ससुराल से इंतकाम लेने का जरिया बनाया जाता है। हत्ता के बाज़ औकात तो शादी ही इस नियत से की जाती है और बाज़ औकात रुजू इस नियत से किया जाता है। ये सब ज़माने जाहिलियत के मुशरिकों के अफ़आल हैं। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, और औरतों के लिए भी शरीयत के मुताबिक मर्दों पर ऐसे ही हक है जैसा औरतों पर है। यानी जिस तरह औरतों पर शोहरों के हुकूक की अदायगी वाजिब है, इसी तरह शोहरों पर औरतों के हुकूक पूरे करना लाजिम है। आयत की मुनासबत से यहाँ हम शोहर और बीवी के चंद हुकूक बयान करते हैं। शोहर पर बीवी के हुकूक, शोहर पर बीवी के चंद हुकूक ये हैं: 1 खर्चा देना, 2 रिहाइश मुहैया करना, 3 अच्छे तरीके से गुजारा करना, 4 नेक बातों हया और पर्दे की तालीम देते रहना, 5 उनके खिलाफ वर्जी करने पर सख्त मना करना, 6 जब तक शरीयत मना ना करे हर जायज बात में उसकी दिलजोई करना, 7 उसकी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ पर सब्र करना अगरचे ये औरत का हक नहीं। बीबी पर शोहर के हुकूक, बीबी पर शोहर के चंद हुकूक ये हैं: 1 अज़दवाजी ताल्लुकात में मुतलकन शोहर की इताअत करना, उसकी इज्जत की सख्ती से हिफाजत करना, 3 उसके माल की हिफाजत करना, 4 हर बात में उसकी खैर ख्वाही करना, 5 हर वक्त जायज उमूर में उसकी खुशी चाहना, 6 उसे अपना सरदार जानना, 7 शोहर को नाम लेकर ना पुकारना, 8 किसी से उसकी बिला वजह शिकायत ना करना, 9 और हद तौफीक और खुदा तौफीक दे तो वजह होने के बावजूद शिकायत ना करना, 10 उसकी इजाजत के बगैर 8वें दिन से पहले वालिदैन या 1 साल से पहले दीगर महारिम के यहाँ ना जाना, 11 वो नाराज हो तो उसकी बहुत खुशामद करके मनाना। वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दराजा, और मर्दों को उन पर फजीलत हासिल है। मर्द और औरत दोनों के एक दूसरे पर हुकूक हैं, लेकिन मर्द को बहरहाल औरत पर फजीलत हासिल है और उसके हुकूक औरत से ज्यादा हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।